गत 2 वर्ष राज्य सरकार को यू टर्न कहते सबु जिले में सबु ब्लॉक रे सबु गाँव में 2014 मसीह से विषय में मेघवाल किसी कहले कि आपण मैंने भी किसी पचारे विदेश कलाधन आनी समस्त बैंक में 15 लाख दवाटा देश में 100 स्मार्ट सिटी प्रतिष्ठा करेंगे 2 कोटी चाकरी दवा 2022 सुधा समस्त पक्का घर दिज्व दर वृद्धि को नियंत्रण कर दर वृद्धि नियंत्रण हो गैस दर दिन को दिन बढ़ुची तेणु पेट्रोल 40 टकर देवे भारतीय टकार डॉलर समकक्ष कर नेहरू को टपी गलु ये बड़ बड़ कथा बाहरिया कथा सब शुणुचु आजिकार विषय वस्तु पर आपण मान समस्त को स्वागत करुच्ची विषय वस्तु है गत 2 वर्ष राज्य सरकार को यू टर्न विषय आपण मान अवगत करने ओडावासी तरफ ये कथाटी को आनी आपण सम्मुख में थोड़ा कारण आज सब जगह आप देखिए गत काली केंद्र सरकार 12 वर्ष पालन तथा तृतीय पाली द्वितीय वार्षिक पालन कले एवं आउ 2 दिन गले 12 तारीख दिन ठू आरंभ हम जो कहते सबु जिले में सबु ब्लॉक रे सबु गाँव में माने माड़ी जीवे माने 12 जिला ब्लॉक 12 रु ब्लॉक पंचायत रे वर्ष पूर्ति कार्यक्रम करेंगे यही अवसर में गत काली केंद्रीय मंत्री माननीय अर्जुन मेघवाल आसी केंद्र सरकार को कृतित्व बखाड़े तो साधारण लोकों 2014 मसीह जो कथा रखी जो प्रमिश करते से विषय में मेघवाल किसी कहले कि आपण मैंने भी किसी पचारे से सब भूली गले आपण मैंने शुणी पार्टी कि विदेश कलाधन आनी समस्त बैंक में 15 लाख दवाटा देश में 100 स्मार्ट सिटी प्रतिष्ठा करेंगे 2 कोटी चाकरी दवा 2022 सुधा समस्त पक्का घर दिज्व दर वृद्धि को नियंत्रण कर दर वृद्धि नियंत्रण हो गैस दर दिन को दिन बढ़ुची ये कहते आम नेहरू को टपी गलु तेणु पेट्रोल 40 टकर देवे भारतीय टकार डॉलर समकक्ष कर डॉलर अवस्था कौन आपण जापे एमती आहरी अनेक किसी अच्छी आम नेहरू को टपी गलु ये बड़ बड़ कथा बाहरिया कथा सब शुणुचु आम तो गरीब लोक जी गाँव में रही अवस्था कौन ये जो महामानव सिंहकरू यही सब प्रतिश्रुति शुणा जाइला बर्तमान नुआ जुमला को बजार को छड़ा जाम नेहरू को टपी गलु अमृत काल अमृत काल विश्व केते अच्छी आपण मैंने जाना दरकार एवं गोल पोस्ट चेंज कला भाया 2047 बेलू अमृत काल रसटा आमर लोके पाइबे ये है कार्यक्रम केंद्र सरकार को ये मॉडल राज्य सरकार आदृत कर 2 दिन पर आपण मैंने देखिए अमृत काल में समृद्ध ओडिशा अर्थात 2036 पूरण कर 2047 से 2036 तेणुक यही सरकार विफलतार एक लंबा फर्द अच्छी मुझे 2 दिन भितर से विफलता कौन हो तार गोटा छोटिया परिसंख्यान देवी आपण मान जोटा माने देशवासी को जो जुबला करके कार्यक्रम कर आज जो प्रेस वार्ता डाकी जो मुख्य ऐश्वर्य हूँ यू टर्न सरकार अर्थात ये सरकार निर्वाचन प्रतिश्रुति मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री विभिन्न समय देथिया प्रतिश्रुति और विवृत्ति किपरि भाव में ओहरी जाइछथि किंबा से सब काटछाट कर लोक को ठकी पर्यवेसित प्रथम गला गत 2 वर्ष 50 रु अधिक यू टर्न प्रशासनिक नीति और कार्यक्रम स्तर मु आज केवल 12 गोटी मुख्य यू टर्न आपण सम्मुख में रखी नंबर 1 है ये 12 तारीख रु 2 वर्ष पूर्ति पालन करेंगे जितेबाला 3 मास पाईना भत्ता भत्ता ने सारा राज्य में वरिष्ठ नागरिक दिव्यांग माने आंदोलन में बसी कारण गत 3 मास सरकार यथोचित प्राप्त देवार विफल होती निर्लज सरकार संकल्प पत्र कहते आपण मैंने जब चाहिए संकल्प पत्र से देइछथि जो संकल्प पत्र से कहते जे आम समस्त 3000 मधुबाबू पेंशन योजना तथा जातीय सामाजिक सहायता योजना अनुसार सबू हिताधिकारी को 3500 टका देवे कहते भंडे देले जो 1000 टका नवीन बाबू देते एपर्यंत जाके से पारना तेणु लक्ष लक्ष लोक उपवास रोच बुढ़ा बुढ़ी माने जो मानकर गोटे कार्यक्रम है शेष माने सहारा है भत्ता आपण मैंने देखिथे जे भद्रक रे गोटे पुओ तार 82 वर्षर बुढ़ा को भार में नहीं आसूची श्रवण कुमार को भली ये चित्र तृतीय महला को देखा जाऊ ना
ତାଙ୍କୁ ତ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା କଥା ଦେଖାଗଲାନି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସେଡର ତାଙ୍କର। ତେଣୁ 3,500 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ବିଭାଗକୁ ଠେକି ଚାଲିଲେ ଏବଂ ୟୁ ଟର୍ନ ନେଇଗଲେ ନୂତନ ନିୟମ ଆଣିଲେ ଯେ 80 ବର୍ଷିଆ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଲାନି। 3,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେ ଯଦି ସେଇଆ କରିବାର ଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିଥାନ୍ତେ, ନାଇଁ ବୁଢା ବୁଢୀ ଯୋଉମାନେ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଦବୁ, କାହିଁ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦବୁ ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ କାମ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୋଟଟା ଦେଇବା ପରେ କଳା ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ମାନନୀୟ ମହାମାନବ ଠାରୁ ସେ ଶିଖିଛନ୍ତି, ଯେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ। ଏହାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେ ଖାଲି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଯୋଉ ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, 12 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ମୌଜ ମଜଲିସ କରିବେ। ସାରା ଓଡିଶାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନେ ଉପାସରେ ବସିଥିବେ। ତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ସରକାର ଉପରେ ପଡିବ। କାରଣ ଛାମୁ ଯାହା ଦେଲେ ହରସେ, ପାଉ ପାଉ ଗଲା ବରସେ ନାଁରେ ଗତ 3 ମାସ ହେଲା ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଛାଡିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ କେତେ ଲୋକ ମରିଗଲେଣି ପେପରରେ ଆପଣ ମାନେ ପଢୁଥିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ୟୁ ଟର୍ନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ୟୁ ଟର୍ନ ହେଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କୁ 800 ଟଙ୍କା ଦେବେ ଇନପୁଟ ସବସିଡି। ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟରେ ବି ତାହା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ତାକୁ 738 ଟଙ୍କା ଖସେଇ ଦେଲେ। କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର MSP ରେ ଯୋଉ 3% ମହଙ୍ଗା ଦର ହିସାବରେ 69 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କଲେ, ସେ ଟଙ୍କାଟାକୁ ସେ ହଡପ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେଟା ଚାଷୀକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ନ କରି ସେ 800 ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇ ଦେଲେ। ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଓଡିଶାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧୋକାଧାରୀ କଲେ। 800 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 665 ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏବେ ଚାଷୀ ପିଛା 150 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସିଲିଂ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ନଥିଲା। ୟୁ ଟର୍ନ ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପରିବାର ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକ ଦେଉଛି। ଏ 20 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଯୋଉମାନେ 150 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏକଥା ତମେ କରିନଥିଲ ତମର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ। ତାଙ୍କ ସଭାପତି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ କଥା କହିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ତମେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଦେଇନଥିଲ। ଇଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇବା। ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇଲେ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ। ଇଏ ୟୁ ଟର୍ନ ନେଲେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଆମର ଇନପୁଟ ସବସିଡିରେ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆସିବ ଆମେ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରତାରଣା। ଏହି ସରକାର ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ବାହାବା ଲୁଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜେ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ 2 ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କାର କୁପନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆକୁ ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇଠି, ଆମେ କହୁନୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଏଟା ଦେଇଥିଲେ। ଏଠି ସଭାପତି ତାଙ୍କର କହିବେ ତାଙ୍କର 50,000 ଟଙ୍କାର ଘୋଷଣା କଲେ, କିନ୍ତୁ 12 ଜୁନର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଟିଂରେ ରାଜ୍ୟର 1 କୋଟି ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଭଣ୍ଡେଇ ମାତ୍ରକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଧରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଟିଂରେ ୟୁ ଟର୍ନ ନେଇଥିଲେ। ସବୁ ରାଜ୍ୟର ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ସହାୟତା ସବୁଠାରୁ କମ୍। ପ୍ଲିଜ ରିମେମ୍ବର ଦିସ୍। କାରଣ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 1,500 ଟଙ୍କା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାରେ